Yarangolo yo, alina muli alina tara, uwawuli, dunuya yarangolo ne. Yarangolo yo, alina muli alina tara, uwawuli, dunuya yarangolo ne. Era possibilità di essere uoccata, non è bologna. Yaranga yaradi, Rumunya yaranga yaradi, yaranga yaradi, Afrika yaranga yaradi, yaranga yaradi. Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbari njahangolu mbebe kontona be toho ani jamula bari janimbe émission da mutala radio kamula mbata page kuto do laka na page kuto ni radio kamula be na la girindi la jele benala na kawandro bumba be tahala kala jele conseil bumba be tahala kala jele na journaliste lu menu be Touba menu be Conakry menu be na représentant menu be jamana kutenu kan at ibebe na la page ni la sotolale ibebe na la page ni récupérer lale donc wo kono mbe page ni jensena wolu bema kawndri kendolu Touba na journaliste menu be Touba nimbebe page ni utiliser lale sunkaro men fana nimbe na la dunna akono la ning ala sonta karamo siaman be na la kawndri page ni la page ni to Touba Kamula FM mba page ni mba alien talale halala na video ni santo video ni sana mbe page ni mba alien talale halaji atongo ko Touba Kamula FM donc baringulu menuma aimé na invitation la tahale radio Kamula ami be klinkilinama page kuto nyima ibe menkela dron ihi abonné ama abanda ibe duna kono le dron ni haji iha aimé iha ke ko j'aime ni ha aimé dron abataba donc page ni menala na ko be la grinde la page ni ma Touba Kamula FM mba lien hari tenten njena la lien mba lien blala le na kuma kanga ni sanna video ni sanna donc beso famu oya wokola na fama jigo kontoro menala na émission komi na annonce menke kununko annonce nyimbe bundi moma nkole nkombe kumala moya koleto ikundal tala nyame radio Kamula nyi nyin natale ko hajahanga nyi ngambulo di nyombulu jahanga sela sabati nyame radio Kamula nyi natale abi barakan jahango belen abi barakan muslimo belen hajahanga nyi kotota ibe jamo jam sate o sate nabe na sous-région nyi kono la mogo fana ibe tahmadula ibe Europe le kono ibe Amerique kibe tungale la radio nyi italemo nte membe radio nyi kono la tembe kumala mu radio nyi nyatongo doti bari nte la fushima seiti radio nyi napoto radio nyi mbe kunga kini radio nyi napoto be sans exception bon wokola mbe sagilama radio Kamula mbatan na page kuto crier mbe na la page kuto nyi
mba lienge mba la tahala sanna na kuma kan yin sanna be ha eme ni meno ha eme fanan ise no la ila amiru ikafunyolo ini moni mu amiti ise no la lienyin ise no la partager ni la Facebook la ou bien ise no la ila ami be inviter la fana i ha eme donc wo iso possibilité be le Facebook la wole mu habla be funula bibi ni hala korosi ntelu nata ha kukuto le nati na jahangia kono ninko kukuto ante kanene manke nunde no bari ntelu nata ha ala kuta yale nata le ku menu terense na jahangia man noho men tunsen na jahangia tinya radio kamula nata le habe radio kamula nata le habe kuta ya radio kamula nata le habe tofo mensen na jahanga tinya asetinya mun sabula ha dada futu nyoma du fanan menu ni te bendi munna inte bendi wol se ben nyamen na radio kamula sina ho solution le di mogoluma bari ma flo tema ni te bendi munna inte bendi nso kumo fo hana solution fanati radio kamula anata le ko ha jahanga ya nyin san kotota wolemu. Bon, maintenant, émission au Dame Tala, maintenant, invité Fan Kontona, Moro Fode Diahité. Donc, Moro Fode Diahité a Konton depuis Espagne. Mais Moro Fode Diahité Kontona, voilà. Maintenant, invité Kontona, Moro Fode Diahité depuis Espagne. Ini la dimbal be Konton, Hafali Yenko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Touré Mandiou. Voilà. Donc, nous sommes contents, mais il était même invité, mais Tahala Touba. Na Khalifa Ba ha content, Cheikh El Haji Mohamed Khazali, depuis Buharia, Hani, Abdul Be content, Karambaya Kono, Nadjaha Alpha Ba Fana, Mba content, Nano. Cheikh El Haji Oumar Banfa Dramé ha konton depuis Touba Dramé Kunda Koko ha konton jaha alpha bela contrôle kono fama jigo be men kotola na administration lu bi be konton na préfet ni na préfet monsieur Suleiman Sow ha konton ani na sous-préfet monsieur Moussa Kamara ha konton dobe Touba dobe Gawal bi be kontona ani baranyolu bi be kontona Touba population fana ke musu dinding keba be kontona radio nyim fana karamogolu bi kontona mengina karamogolu bi kontona hi barkala hafiye kimbade ibe muslimi amen sembentiari na radio nyina na communauté konola ala le bi sarala donc ko la fana benna radio journaliste di be kontona hadam tan directeur général fama alayin fama di sansia ha konton bunyani fama jigola katara be na journaliste Thomas Bela awa ite moro Fode Diahité hi konton bi alayin fama di afana be na ala lesani mbakela le ninga dota hadondin ke se dota hadondin ke nin ala sonta puisque bi a débat be kala débat kende balti bari nga suno le fanan soto nga suno soto mbe radio nyim fanan a me baholu menu se radio nyin na me bala mi nga kono lam bi be kontona gawal ni anin Touba Bakoni ngolu na suno le soto Touba Bakoni banding Diahité kaba altala holla nkoto kelemu dolu koto dolu fa dolu bayin altala holla karfo mutala Touba Bakoni mbe douala kaba kundango beyen kini sunu kaba kundangolu menu be Touba ni be na Meka mbe itarala sabarola ani menu be Touba Bakoni fanga hafi kini sunu ni mengi la soto ami drona la soto
ahajahani karamba bella soto ahajahango bella soto donc wokono mbafuli yen ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un donc alamu mfamala sifama alamu laja sone ala tahabaho yen abe bola dingira men abe tahala dingira men alamu ataha dingira no fisala abo dingirati wala dingira mo donc radio kamula information ine be mbulla annonce ine be mbulla hala tambi janin benna émission dam talabari na invité fanga parce be contrôle dila mana ko ta contrôle la c'est na babu fa kono la wala mo habla be fun on bentale touré manjo ko barka mba jama be konton namba fula jama muslime jama mum be kafur nga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbe radio kamla ne abara la mum be konton na khata president ma khata abla biro kon mo mam bema na alpha men be tuba gawal ani tuba khalifo jaha khalifo na bunyani khurmo control bi mum be kafur nga ni o botaje bi na control be na tuba bakoni go be kafur nga nkoto kele fatuta tabandin kaba wole fatuta bi bar masata la akhasaya le folo dana tabaloda ko khal mauta ba'da al hayata kulli nafs jahiyatu lil maut donc woto ni obonya bebe sigini khatele makono tabandinga muslimi tiyo fana sotole tabandin kaba akha muslimi siyo sotole donc mbe na tuba dimum fenfen na membe kono membe nyatuba sate kono membe koka mbibe konto na fatu controla mbibe trala sabarola menna jahanga kunda mume betrala sabarola alta la kitawo malela be jama betrala dualela parce que saya mo bay baloleti saya mo kuleti memme bayi donc c'est alta la trale fo alta la mensa ke a centra sila ni maleka donc bare bay balole mo me kisinama donc ni o mbenna jaha be konto na lagine Sénégali, Gambie, Guinée-Bissau, Atabla, Mali, Bamako, Atabla, Côte d'Ivoire, Atabla, Tibaboudou, Janfang, la Afrique Banco Beka, Ani Tibaboudou Fango Beka, parce que Sokuta, mais contrôle la CIA Kende non, et Jama B, la contrôle Jama Beka Fourmoye. Momo ni ben namela, mo même ben namela, ni men ben ala namela, kola na contrôle ba mumbe Beka Fourmoye, Mbafola mumbe Beka Fourmoye, assalamu alaikum. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abarkayen moro fode jahite ikaba depuis Espagne. Donc bi na émission mo abe bundi muma puisque wahato nyinan tata manya dandan dulalu wahato nyina mo siama hankili ha fonye comme émission mo ndam ta comme mala ba. Mu émission ti wala mu futu ñokma fulol temo la bembaliati jamono ñin kono la bi ni hala korosi bi futu sa be siari na jahya kono futu sa be siari ñon fahmu ya balia be siari donc pourquoi wo ñon fahmu ya balia pourquoi futu fa be tala han ame tu bari mbungo kono fo habu bari mbungo kono fo futu sa sena akono la dingal be kelati donc bi mbe kumala wole kan même se wo bonongo nati wo ñoxom fahmu ya balia men sa nati futu ñoxoma flo tema mbe donin ko la wole kon inshallah solution même be mbulla fana hala bari ngol koto la puisque radio kamula ñim ko le ko hana hakli ñala sabati habari ñala sabati habulu flo la sabati donc mbenala wo solution tila bari ngil surtout mbe kumala mumma puisque na mbari muso men na tem tum damu ta jango munti mbari muso men ni ake dogo muso hake asinality ake dogo muso iba atoroni ala elasi ko kono mbole débat mbole continuer là parce que ahanna fa soto baki bari ngel ahanna fa bumbale soto na directeur fanga be jam ni wo ala information di sansiati afanambe na ala le abe
ala harfo dilale akoto na tele tum ntele tumba adamu talabari a terrain fana be occuper bari ni ala sonta abena le sani donni ni hadondin ke ni ase doke ni se doke nasi doke ala ko mogol se mogol hakilo se yirwa ko ma nyamen na ha solution soto nyin ko nyin to parce que bari muso dolbije ici ikelu itata bari muso dolbije itata la muso ihike isinaleti ife lonfelo wolukole ha sina goleta halaikan vraiment bari muso menu ni boke ka inti itata ke nonte idoroke inta de makan ni ko kihi itata ube ni ko kihi itata kanule ite mu bari muso leti ilo dula ila futu bunda ifana be futu bunda dole la ifana be kela sigo dole to tahi la kela sigi bumo tawo makata ila kela sigi bumo makata itata ihata tuje ahata gere anamuso i non kamme donc kita muso dol fana si signable wotole hi di muso lu madema vraiment wonte jangati wonte misilmiati bari medu nawle kono la même bi teyen te bañi na poto bari muso menu ni se ini mo muso lu toro itata kelu muso ni si toro futo kono futu bun kono la fo parce que futu sati même bi teyen wo poto e hadondi nyasi fanye woto be bari na be tarala ala video ñi partager wala mo habla be fundula taha o bentale Touré manju ko barka almum benna sahaba ma almum fahamu ku nyani ma dilamma almatu lambe ide min fana natla ahamhul munafa alkana setan bulanju so hanna fiti amin rabbi Touré toujours ngam foye kabirin folo to futu bunda se sanji kilinke futu bunda kuma kan fola mafa nati fala munna futu be goliar njahule futu na datan ni lano le rata jela datan normal la datan fango do asto yata futu be nyamen na futu bunda habole de jama fi haketu nyende e manta fam jama fi haketu nyende yo futu habole le futu nga men fo foloto ni kela habur folo kela duni kela habur fula lebe ke bulla habur fula lebe muso bulla kela habur folo mu ala futu bunda leti muso fana na habur folo fana mu a futu bunda leti munna nin kela futu mambe son jatra taji ase keni toro le o toro se tra la ka comme habur toro se tra mo kan nyamenna muso fana haka jalika ni muso fana na futu bunda mambe donc asa toro le ko haburo toro ba kan nyamenna surtout nindingul tata bula temo tono ulu tema zatra na kolele bari mbe bari wala se dinya puisque kirlo le dunta koto wala réseau be jara ka menu ma page dole janna kililo damuta et parce que halo dole be ni hakililo damuta c'est fengele donc bari musutigo ni bari muso khasiya nin ke fo ninke ni te bari muso khasiya ikanni bari muso la conseil muta ila futu bundam e manta fam ko bari muso dole be ni dalti tarala ni dalta kili janni ta muso ta ou bien ila muso tar mi dalta kili iben kan me ka ko de ba kuma kan o ma mbi kam me kan ma fo buru le ba ko to quoi non mbi kam me kan c'est normal awa bari muso dole be je ni dalta kili donc maintenant ite tata muso ta ibe men kili muso ibe dépense men kili muso woto ite dalta men kili ni ma okit ni te manna okit le mbitu ko se bulay muso le ko ha ku muso konto tinya ou bien na fango yulu na fango panan dul si muso kasi na muso le donc ça faut que tu quitte
to be musule bulla hanna hatra tan ti musu bulla sa ti bi musule bulla donc maintenant ni te ni musu kele taba fem fem bulla talte ni te ko kibo lakka conseiller mutala nya doma ratara ibi la futu tinyala le parce que olunti conseil la nyimala olunte tombe ndi nyimata la gadima i musula ko to habe mumma itella entre même bi kun foloto into ñoxon soto kayte la calculer kon la itel malon itum be har jaxe kendo soto ka wato men na do se bole mo ko la har jaxe la soto har jaxe la i har jaxe se do ko yale wato dolo parce que dunya mu ba fani ba jaleti e ba ta ko o manki la muso ti xafu ki la muso le ba fola e kana gori di bari muluma bi ila muso ba fola ki kana gori di bari muluma sini barsile ite la muso xam muso men futu wala hakko obligatoire le bite kayte son des mensonges o hakko le bi kayte hakanne ho balu fembi bul fenti bul la haka e tago la irakele ho balu o kana konko ya kana fetu ya na jangarte hajara donc maintenant o kono na nita tun se suto harjaxe ba suto waxato menna iba ki kay badi mo beyen o koleta ila suto harjaxe bulus bulo takata e suto harjaxe takata fe ya bulo fe ya ta dondi idal ta men kilite le te manna o kite le bitum itel sa fo le bitum ko ila musole bi la banka itel sola itel me ko nyani ni mun keta est ce que ni ala harjaxe tumbe nyamena est ce que be o harjaxe suto kan saimba ou bien ante o harjaxe suto kan sai me o nyani ibanta fam bi dimbati geta fana e akhalum ikilin ni kumbala bala be waxato menna ikilin se men ñoxon nal mu fulole mu ajanna ke kini fe fulaleti ni te tunse kilin pila kilin do wal be kini pla fulale do mala ni tunse samata kilin do samati fulale do na ni tunse drogi kilin ne bulal be fulale bulala ibanta fam parce que kilin dronte bitu nal tata jidi o fana do banta ka fuga muso comme dépense o may bulla ko kono ni wo non taxata ke ko iten taxa jaxe ken de basu to kay ko medal ta su to nyamen na ila fami su to xotinya xafania be ta xale musula isatra i musu sin tato atamanan tato wallahi isatra musu sin tato atamanan tato tata musu digonte sini isa fo wala akone wo sayu wo ba musu kubela le sayi na musu ka menfo o abebular wole ko donc ab hadunte badi nabi hadunte badi nasina ala ko be ba musu le donc ça très ibanta muso toni ibanta muso tukumi ibanta junubo sutu muso la fanyaka imankulu nyanyini donc on fana erreur be kerine badingulu bulla sam fanta namu ibanta fam ko ni donc woto ni idalta menkela i khalon khari yake se gol yali wato do se sonya wato do se kodia anim fana hanna khatra kharjage mangoli afana alon do se kafule khadama dingo la ferema surtout ni banta dingo sutu ko ya dingo lukulu nyani madu ne foka kulu le foy khata 40 da fi khata ko siya maneke donc o be problème bi kono ita tundalta wakili ne soto la kilin wakili ngo kono la ita soto talade no ni badi ngo te malora dum par ni tata muso soto e wakili ngo kono la ita tunsa men nyokon dum o jana ke fulaleti nin dingo nata je o banta ke sabate wo nyokon woni wo nyokon nal fi ko be calculer nin fe ma fuite la wasoto ya ka badi ngo dema wonte comme be jaxu ya ke kay badi ngo la wonte comme musule bi la ibadi ngo kontru ki kana ki ina fana sena kili ya musulema nasi ya mambeje se ici dinke la muso kili yale iyo osata c'est-à-dire ici hako tunyende dimuso idinke la muso wo habara wo barake ise hara anyumale mo ise atana madula drone fo ka mambe iyo donc wo fana ini na tema ni banta muso futu ini na tema baraka nyini ngole bi na ini na tema ikani na la bulade bari be kumo membe fuli ikana bula bari kana ta fana ikana kuma kan bulade bari kana ta fala e ha nyini hakilo la ibanta fam ko di est ce que jeme fo to nyale mo banto nyante ba est ce que iba fo kam parce que muso jaxu yale kam ba muso jaxu ya kante ba parce que iwuluna le mu imi ala kula gosino ni itele binato ko sababu kitateleti hakubali bi nyate man ite mo 6 kilo lete ni ketutina la isete ni na ketutila isete otofi ko ngani to bonsoir Fanta, ma sœur Fanta ite mo 6 kilo lete ni ketutina la itele betela ni na ketutila itele betela
woto ni wo ko beje fi ho ngani to takamale ha ngani to takama hakilo la bare halon ke na do beje o sey bita muso sina yale isi bita muso jago yale haduna la sitima parce que ngasi amanneje ha be mumma ni bita muso khafani kendo ta ko nyande ko nebe ndi wala nafulo beti tinyaka ni bita muso ha dumur kende fenge ko nyande nebe ndi wala nafulo beti tinyaka natara adu ni te do ni ila muso dun no ko bota sate kon ani fanu kurungol bota sate kon habi ite la tokoti nya boko ni na la tokoti nya boko ba fula ni nafa me ma fele de me équiper la muso kilimo men tata hadima ibanti soto fengo ta khafesi awde ini ala taala sekele ini isi junu bo soto ala taala ya parce que ibanti soto fengo ta khafesi ila dimbayade donc ini tokoti nya de fana bi nyogonna donc woto ni taka fani kende kilin sa i musuye ubi haku kende kilin ki musuye ina ko gafanna ko kili akam ko parce que domuri di ma hadi atele amandi musuye ko be hadi atele amandi musuye sa taro fana ngol le khada madi nyakono ibar musul ke ni bar musul ati kulla hakiritu ibar musul la kuma kan to de bar musul si amanga kulla ul kenni benali la fili lale tigi ibar musul la kuma kan ni khafo yega hundigi iha hundigi bari khi hakiritu kendeke ina ibar muso lo hagol le bari ina la ko hagol abeti parce que woli ri wulu ibar muso lo fananu wulu hakanne khatta hay kelelia donc janni khi musu makilia janni khi te musu makilia e fananu sikita kela leto donc monna ni musu kandale muiti il a fait lo diriger la monna meta ko ki la kela mais ala saha mila kuma la tege de nake ni hala krosi bari muso iyo na ha abarinke musu toro ala kela sigo konola iyo atigi me hero soto ala kela sigo parce que ni ha mo je abe jahu ala tilina wandi dingala ibengi na rinyina bari muso bengi na rinyina ko mo dole lu dinga muso woti itatake la choix munna adul bije se même fo ko ite lube tatake nyine de maka ki be tatake nyine sauver ko do ko tatake ne la ko hadi ite bien est-ce que mo ni tata hadi ise do amusuko ha musukilia puisque adul bije ni muso habagi kendo le ni muso habagi kendo du bengaluto ube ni tata muso la bu kono wonya e haje muso la bungo beke nyari nonne ise kilia nati muso itata muso la itata ke la muso la ko parce que iba mirani ko tata ke la godo ken nyimbe ba muso yine ba ko matinya ka conseil jumambi bulla halata muso men so kusifatke i hada blokade parce que mbi man no sa ya no geyanye muso men nubo keka mbar muso men nubo kela conseil men bente bulla imam men ganne ifangoliye imalla fi ifangol lukke bar muso men kila e kana ki kel bar i barin ke la musolla wallahi man tafamu ini del itel la kela tum bar muso la kela to imalla fi ike bar muso men kila e kana nakinte lula ifana barin ke la lo kono la donc hakka hibarin ke la lu makan kan ne mankan ke la ibarin ke la lu tinyalate parce que ubar muso do lubeje na meta sa ite man na vendima isena lay contrôler ça faut les ko bitum ki xamus ko tanyeni ko parce que ko muso nyi ke ko na fante nyi na bitum muso nyi toujours nambaranto le mointe muso non to le muso nyi be muso kurmo le mointe fayda ise son kurmo be do ta halala tatra sungo mentala awa menna ni te ke man ke hakili ma bitum isita e bula o kuma kangulu ko natare isita ke fambarma natare be perde ka musu kendola ite fango malo isita ka musu kuten fala menta hanati ya ki kota bitu ko jana na dole ka fu fere fana mayma ni o khatra ite ni o khatra ite la suto kharja ke tumbe mankirin ko do la dépense habitu ko dole fana de bola wala habitu ko imano ije dale ferme ki fango fana no ma wallahi dale ferme ki fango parce que habi imeku kenete parce que dole jana la ite la fere fananka parce que men jana na tugu fo fana ngi masitile fo fana nga domle fo fana ngi lale fo fana nga jidile ye fo ne o jidite yo fo di fana nga masitile fo di fana nga domuro kele o te halon habi tugu o to ni tu dal si lulu di kitel ma habi tugu do jana bole dal si lulu fana na ito la tra to lunto kan ki fana
donc woto jahu ya dabula jahu ya dabula khasidi ya dabula khasidi man fen nafa jahu ya man fen nafa donc be symphonie man fen nafa ikana mo fanan toni parce que qui tel intérêt be do yari idalta ila fita ibarin ki khataki la lu idono mume beta donc woto ila fita ibarin ki soto khari yake be khata hadu te bulla woto jahu ya kama bayte mawsoto woto makono ngamugo tiandala adu yalo peut-être bi sagilali ala talama mais est-ce que mbi mangi kala ya ko tunde bari muso men soke yo est-ce que à défaut bena ila miri à toi à défaut benari donne fanga mu fautif nyinti est-ce que mo même bi la mekan bari kenyi même falambe bari muso la mela est-ce que à défaut te wo falanda à défaut be ke la le de bari halo nyabe nyaminna ni tani bari muso danni xam ko ta waxato menna ini bari muso confiance si amamba te mal be ko mo foka asi tombe kunye mala faida confiance bal tema awa menna si le halo danni xam muso ta nata le soto xarja ke financier am beje iba kila laye donc menna si le donc ko no la lanna ya memba telu tema ni tata muso ta ditu ita soto xarja ke ibe to talaka ni muso tema ha don dinta ha ditelma e dalta men ñogon di lima ma wosoto isenat la musu contrôler benna danni texa faxamo xafo est ce que ni lu jente yenne ban fi jente ñakanne data ni ma analyse ke isena dun hakko isena dun erreur le kono data ante ko metele din kuru ñamude parce que xatra confiance banta confiance lay makabin fol to wotu may mamusu tato na lu be ñame ne ko calculer e banta fa woni la sanse ma xafo eta luna sanse ma son dome kono xafo mbarin ke tumbe ke kanye sai anto ke kanye woto ala musu kurmo inde boyinte woto makono ngala muso ina kumo faye pour musu kurmo la ko be nyamenna parce que nga façon de jele keri awa donc maintenant ni te ke manke hakilimati atra ite la hakili comme ni manke analyse ke normal la tout ise bula din ko kono parce que ça tra dum ibe la rene la na hakili na lemo e ba fala ko nyinte jamfala puisque dolbije muso do la hankilile na émission yin tamiringe muso do la hankilile ikelu ni dronani ikebe bunkono francia bari musolu imino ise ko siamanke ici la dabarinte ya siamanke itatake ni itelutema inya nono pari do hankilile ako ko biri ate ke tata afrique birin ke nyin ken tata afrique ke na bije ke bari muso dol fanam bije ke na kolale ke bata sanje musoba hari muso ko hero le munyinti ke setana madula jato itela miriato mungo nati mungo changement nati itela miriato halo mo changement nata menna nani fa dinna dol beje hari fa dol fanan beje na dronte de fa dol fanan beje fa nambarante lu beleje isa fu ko ni ko betiba dugu fente ni dun tatiba bu dugu jam ntel men betiba dugu jam kabiri dun tajallu men na ji kontela ko diti golela ibanta fa ite barata bay man bara bay tiji kontikan ko diti golela adum ite tala inte godi junte tuturi te bulla sakku se la lungolu hakati hala digi mo holukan ibani nin kanne ibanta fa bari te ba ko ndingo betiba bu dugu donc woto men dingo lube firindin kende altala dungan dala mankilinya altala kharja ko so ne ado en kende ke kharja ko goli adoma do ta la kanya donc maintenant meno dingo be firindin kende o safo yalo wolu dingo be nke ka to dingo be montoje woto dingo be musuko drone la musu men jana taka wole ba asuto na fulo be wole ne amusu la famille donc woto na fande e manda va mo ko data be woto ni kanne non woto bitugun woto makono nin takata na takata nje musole sigila kun aka musukutenta pour musukurungo ho jabi ubi makono nga bara hakilo be muso yinkan pour wota hakilo lanteluka donc e woto itelu ni ne takaf ke be sagila ala talama parce que wallahi mo wonte tulad na to je man faka inte faka la fana khafo ala talako idun te faka la fana khatar jahannama ta sata ala talaka wallahi yimanta fa mo wonte tula du natu jang
idun te fagala fane xafo ala tala ko xaf contrat ko ala tala tije wonte kila idun te tala fana ko xatara ko jahannama ta satale ko te tatale alkiyama ko ngatara ko jahannama satale wo kumante ji mais c'est-à-dire il y a le ndol bije ici ha ko nyende ke do muso ndol bije iyo ibe nginari nyinna itel mu muso leti iyo ite mu muso leti ibe I musu nyogo torola ala ke la sigi bunga donc amasibo habune non mari musolu alu alfata albari al musu nyogo lu torola ila ke la sigo konola nante ke no bari malo hakitire je muso men toro kamonya ibarin ke le mandi parce que ni barin ke hadiyen isi barin ke la dakhole iban ta fam ko di barin ke la ni dakhol sol bar ni barin ke mandi ibako ibarin ke ko nafulo ronne la ko le nafulo le ron bi te intéressé alla badi nyati o façon le se ko façon le kewo iban ta fam ko di français le sa ko mako iban ta fam parce que munna ni te ni musu be bendi ko to ba gol je mon fo si babul sa fo même ma égoïste ti babul sa fo même ma égoïste égoïste ouais o ba musu façon lu mu égoïste leti iban ta fam ko di parce que hila entire le long imam badi nya ko long e watare hajunte badi nya kula parce que munna ni te ni musu be bendi nja ni ga me ko har jake firin xana lo kono ben ini la dimbalel folo be bendi ibanta fa ini musu be bendi ni tebe ini musu be tibabu dugu ja lungulu sonko le batel tema problème le bal tema hani bota lo kono ime ta no hakilo be masigini ni ta mas e hakilo nte masigini ime baro keno idiato ni dum baro keno idiato ni alama ide ma patron bi bayla le baradla ibe haju fananto même que hani be fa sumbaro le ime baro keno idiato parce que ça tra ni be toro li kono ini ni toro susi le bika ça tra ibe le baradla no bari ça tra ntigi hakilo parce que ça tra hakilo nte tan kundi baradla no ma donc woto o be mum ini musula be mbalia parce que ni wala ken alfa saf ko ni sutigi keba ni ala dimbalu mambe lokono ni bente lokono to kharja sito le sena e kharja le sesiti wallahi parce que ni toro même bi kay me couras le suto kila nafulo nyini mo fanke parce que ça tra ni toro et voilà ni obe se walima isi nafulo nyini mo keno idiato ise ku ya fa ça tra ni obe diarima ise kese bolé no oto Taïb, il a au Sahata. Mbaringalou, al vidéo ni partagé. Al vidéo partagé. Nahaklingalou, al vidéo partagé. Allo oui, il y a un tout le là. Il y a hakatule haji ngoy ben kili kanne wole ben sege kan quoi halu ni game ibita kan para la ini obe toro li kono ni obe toro li kono tun atare ila baro manson ya quoi Yo mais est-ce que on te itulu ben bon mbari ngolu voilà problème de la main nte se même fo beye i hakke wo keje ka bari musolo wolel be à la vie la tahamala wolel ba la futu bunda gérer la wallahi problème me ban ala bunda la wo mu kilinti ni hoje mo la asiama sama mo lel mo menu tubabo la kumo psychologiquement ils sont faibles, c'est des gens qui sont faibles. On est faible que oke nabe faible yarin abari muso le bala bunkono la gérer la que oke nabe faible yarin famille mo do le bala bunkono la gérer la que il faut être munna il faut que kanta que la responsabilité ni ha me ko responsable i kanti lola i singe kanti lola dingrame i lodula i kanti lola i lodula la i lodula muta hafa tap ite bele ite ko kite mu keti i dogo muso non te itata muso non te mo kuten ko le bi ite la bun kono ko gérer la ite ye ko le ba fuli ite ye ki musu betende i musu muta jante i musu la tamate ube ni muso ni dolbi je fanan bari muso ise kilia gole ngaleta hala doke ube tata ke musuka ise kilia gole ngola kan ni hala kan
wo fama se ni ani se tora kono bun kono il se ko et puis il met dans womade il se tamento réseaux sociaux Yo. WhatsApp luba Snap luba Imo luba ibe automaticro be kelaje Facebook la automaticro be kela no beto na hakilinge na fajuma bola ibe nginari kibe falale hata har gaburo kono moro hakketude ila kuma la tegente nga kuma kilin foye haren do hokelu fananno ngajele woto mombe afriki ngajele woto mombe afriki do ha musu kili ha aba musu la kaito préparer kan kala feta na la musuti nako konin admanna do hoketi koko ka musu mena nar ko non to kala du wantato parce que hatara do hokke banta wulo siti muso yentilola kila muso yentilola ibanta fama abanta ni tora kono ko kaka na musuti ko kate manna nar ko meki adum ini do hola badi nyamu kukutene ini musula badi nyamu ini musula futo mu kukutene parce que futo la wulita mun kamma ima muso futu ko kala dam fayda ya muso futu de ki nati ya sunna nim farla lila ima nati ko ta dañi nin ron kaka ta sigila lu kono dron ki dañi ni ko saka more iba ta fa ko ina ta kam ila lu kono donc ina ta tile ki na ila dunna to teke iba ta fa amanna ina da kama imusu manna ina dankun kama imusu manna ibaba dankun kama wose ke fele ibanta famu ko me ni musu bi nyonka ini musu ni na be lakili albe be lakili ni imusu kina la fanu ko ha barka ni khala lu khala bumul ma fi takhasenia ibanta famu ko di ba ni tebe tungalela ite dum may sagi wakato lon définitive ifasu ibanta famu parce que tibabu duguna ke tafambul dangale dolu banta sanji bi sabaka ja dolu banta sanji bi nani ke ja ibanta famu donc autonité ko kibi musu non nyadoma hatara du moyen ni moyen ti xane mututi wo bi danale ni moyen ti xane mututi moyen ti xane mututi wo bi danale satra altala mi condamnala parce que satra ngane bi ya moyen ti ibanta famu barsile na moyen bi xane mututi imankam barasi lala ini musutema toujours baraka ni mo donc ninga mira ninga ko chama ne ben la société kolona yo dogo kenyin dolu fanga bije yo ise tahale ise kube katale yo tata ke anyala muso hatata ise tahale hari moro ya hatata ke musu da balan ki ba da balana hada soro ko ala ko itelu fandi telu manna fransija muso nyin nin ke nyin tata ke hanabe yo donc awa anon bole ma manka kusobe te halo ni moyen biye ya ne musuti ya ka musula so dunni lali baraka ni même bi ni nani ila alfa lu tema ko baraka ni onke même moyen biye ibanta famu bari ha musota le imam musota ya kabe konkorinde imam musota ya ko feto ba ya la mogolia de imam musota la mogolia fana ko parce que ko la ntabulla ya ha musota le ko futu les idahango alfa lu sigi ko futu les sitante futu ne sabati tema na telu tatlakile futu ne sabati na tema na lunte blakile ala infama di samsia abenyalla kumada abenyalla hi jansa ila kuma beto nyinla après ngi ta sani ngata abi jansa la abenala la miri ata abenala la solution ti après ngi fanan ta sani inshallah ok ko barka voilà vraiment na invité le mu na télé cette émission que dimanche sani nous mu moro fode jahiteti depuis Espagne donc mbatan to la bete ke abenala le sanyi malgré a hasuno so to pari abenari sanyi inshallah ok ko barka donc maringolu wolemo hayinfo beye bari musolu ke menu nini ibari musol be de la hi musulu kele wallahi kuso bente ihalo hafoko wandi dinge ibadi li matumo me fanugile bititakum akum mahana iya kaitige ihole nati habla manyo mira okonoda ni ha oke ibati la kaitige sarianga soso kaitige men nata ko ikanti musu comme tubabol sa fo nyamenna ko dans le meilleur et pour le pire voilà alha futu ni jigando ni jisuma
wa lungo dolu ase gandi lungo dola ase sumaya ala infama dia be sonekiya lungo dola ase gandi lungo dola ase sumaya donc wo kono ite bata wo sare wo kaitike meli futu miranga kono la futu miranga kaitike mense ke ni kaitike bensena na hakilinge ite ke ibata wo kaitike sare nga soso yo ibata soso donc ala infama di Sansia directeur général de la radio Kamula Ijabi Gassama. Touré Touré Mbandi More Nimbaya Bedi. Donc alhamdulillah mbila invité konton na ka jagi te kaba bari kaba kunangol me jagi kene de bay kaba kunangol mu sumole fi afayen ko kombate tantula ha namu fode jagite tuba bakoni fode jagite non tente ni mbemba dolu bijang wol fanga meje nyaala ala yim fa suma na kabal we tunen di jang na council na karamba kababe tuba ala karamba kaba mbemba karamba iya afayen ko moholla julobo la mala fasa kunka fa me kunka asena ajabi sai alai karamba kaba wiye kumi nga tola wala ku wiye kumi atohole joti basinte donc membe atake konton na ko sapo right nse wata kende ke ala bari ngala hadinya réseau Kenya dem mbebe tarala menu manna radio Kamula nyin page kuto menu ma a aimer follow altaha page kuto nyin aimer a lienge mbata lienge lancer ilonga lienge pana bla sai tugun a lienge bidje ibe dunna lienge ne kono dron bataille a téléphone qui sanaten abe santo et puis abe fongo fanana donc me betarala menu manna donc alay Mohamed Taslimi Bakarambaya mbi konto na mbi talale après nyato ngajo bila conseil la jampeteke alay mfa ise sagi connecté là a demande lana alay Mohamed Taslimi mbi fanan talale nyato donni ala sota donc alay mfa di ba akilla tukum ba mfa di voilà appel tata donc menu man na page aimé alu sagi page aimé là a frenti sana alien bidé ibe du na kono don j'aime et abonnement na émission le bébé tahala djela continuez bay yo wala mo fode jagite kabati kala bange be diari nyen kendeke kaka nanyina kaba kundangola tula conseiller dilema wosidia na tuta o conseiller fanandila wosidia nyem baki ite tamu bemba ya tuluneti wala ya do bemba dolu bija wala bara sifal ke parija o masilanta de para si wakala tula conseiller dilema ni tata kulle dula kene majo dandandula e do murunya sifa dolu kije wosen konto fili bak ha tula ni mogolo bulala ni tata kulli dula do manyo dandan dula do ha ala ikram baka ba ngan sara le mo kembe mbulu mumbe woto kantaka wolo mu ala sori fo fanati wo kembe ala ikram ba bi dunya jango ja asi to kantale sai mbazinte donc o benta como suo bata jamfaya namu kensa albula sila dondi namu
Allah kuma kan bata me Mhm. de bala muyinti men sembo habun abi mahammeri Wallahi. hatugu mogo famille bila Mhm. mbe kumala barin kelle fana nye barin kelu Mhm. halo nyin kumo tambi tale jalmu Iyo. folo ikome jagite ha fo nyamenna Mhm. folo to ikilin nemu ikilin Namu. ni hamu sota Mhm. e bata ke fulati Mhm. ibari musolu yili be melma Mhm. ni kome ibi waya sila telente jan kalama Mhm. folo to soto nimbi soto amanke kilinti Mhm. hajigeye dolta asitambe nakasila dolta sijidi Mhm. bon ni tata muso nyini Mhm. idalta men kela famille iman nawo ke Mhm. ebe to wala la muso ku Wallahi. Namu. Ila usahata. afoyen karima ya lo to nya ibe to nya fola adam badin ibe to nya fola ibe da hala Mhm. ntel nin kamar baya sifa men sejige afriki Wallahi. Right. aske afrikin goli ko toron tijan Wallahi. parce que mbata toro munta tegen ala ha harjige dingi men dimman takata butukum fayda nji takala no solo la Right. donc idalta ibe men ke kam famille Mhm. famille hije moro ibe bungudo la watiri ke nyingre bi bulu ibe nala beta di bulu Mhm. bari do la musu ta ibata fere ke manyo dandam ba men ke ta fayda ibata sagi la fukhari yama Mhm. parce que fen se ke isa be ke ha dan tambo fanke ha godo to tinya Mhm. habula godo la Mhm. donc ni hi ko la sagi butugu Mhm. ibati tele sigi ranto i bankan hi sigi jamme Mhm. bo ni na ta jam butugu Mhm. kol tata bulo ki bulula Mhm. idalta men kela ima keno Mhm. ita fanga jati halon ko entreprise ti bulu jam Mhm. nim bara la muyti mundin la le Mhm. nim moro lo muyti je ala tarala le harjige na la tumo malo Wallahi. idum balta hayita afrikin golla ko c'est bon ka bi kunne Mhm. hafu fo ye mi ko fiti Mhm. donc ni muso na ta wo kankan hitara jam Wallahi. Namu. ibe to nyaale fo le ina hakilin liye parce que ina hakilin lemu Mhm. afo yen ko kwanti bulu Mhm. non te ebe muso na karlal de Mhm. afo yen karima antem bulu Mhm. wahaton te bendi Mhm. ifanga hola me ha long ha fo ije men fo le yen to nyaale na bi bulu ba ke li yen ne Mhm. wonte den ni muso la kula fere muso la konte few etele ba mi dala menti wonte Mhm. Amadou Touré wo mu problème doti Mhm. parce que ni ho to nya fo yen Mhm. e bata libéré Mhm. nte bari muso do bije Namu. otumo mbe pari banlier do la ko Francoville Francoville. Namu. a hankili ngatal fongota Mhm. wolungu be gole yarin bak Mhm.
ha jolo fa hakuraja menna nka en ko ala tara fente mbulute man fentara mbulu non tan ba dili male akasita nka en kite yejelela ala male nin ka so sa soto no nsen na dimba ala bela sa nga wurige kato nga kasi nko bari njana to nyale foye jande nga fania foye na fante fania menna njana to nyale foye bon ni ubi alibi jam muso takata fendo alo muso le be madde nga men kela jam yo ndele keli si amam bijen to jango ila wasahata karu ise dalsi la nyokon kan way muso la harjigen toti ila wasahata no tata afrika tata kudo kije ni te manto nyafu ila mo le sa ke maje ko ndingin ni mu bien ko mbari ke la godo ko muso ine je firin na wototen ko imaje o be sigiri mo men ngate na taka france adun harjige mu sabule ti beni ta sabule mu beni ta soto nyale mu donc ibe katalale hi barin ke la foyer to be mais barin ke fan hakata ha fan da foyer to be ha bar muso la sigi ni be janne ni be afrique le ni tagata ni hi sigi jambe nyamenna ha do la sigi akarantala non ta ato nyogo le se bunya to nyogo le mu menga bu tanki manto nya foye ali hisigi hato email ila ni man lay tele email ay musula parce que bi nyogon kala male ni muso hasan ero samba baba ma asame na hasan ba nama asame ni te tutay man 50 euro samba itama te tata iba me lale ila wasahata donc o mu kuleti men se ke lo la dun alutema parce que do lu bijang muso do lu bije inti nu ne ke lu mamo ba fuli yen ha fo ba fe ha sa yero samba nama mais do lu bije wala sa samba le ma fo yike ye parce que fo muso hayne lo ita fanga mu ke harji geleti ibe men fanan sotutra ke harji gele yo me dol fanan ko bay ni ha ni ko ke ensani mbenyi sambala ube wato hati mbenyi sambala mbaba ni nama ube nam mo dorma inin ke fanga la kelo fanga se damu tando ado akedo bije ise muso fanga kelele munna be bodo la tahala ala mo kelo fanga se damu tando yo fahmu ya bali asiama ase damu takeni muso dulu tema ni muso barata ube muso hagudi do sote ahola ta anani ya baba ma non ne muso ninke la kelo se damu ta dodo ite dun non dum bedi awante nte kenta ba mo wolante kilinti Muhammadu ninta ha me musu koma ka batayin samba kari sama wole be galantela dina ya hafonye wose gannale me ni hafonye ame ganna ni ke ngafonye karisa ibunya bato mbafe hanna samba ibunya bato mbafe hambaba samba muso la longo ka me ganna nsen tule jam muso d'accord bar muso panta voilà musu sen kili ko mali karisa ni nyokon dum baba budu parce que batalon ka me ganna na hafonye me na ma fonye ninga me ase ganna parce que mfulole kafuta jam mfulole ben na nyinin dolo jam mfulole hanna famille sigi france kono jam
na tala ha harjige ni dima ibadili nama ha ibadili baba ma ha parce que muso ni bi na ni baba ya ina ni baba le hako bi kunna me ni siti ke ya ike le hako habu ina ni baba ti namu kundi muso hinu wa kema a hasada hobo atala abarajo asadi kema Allahu akbar futuo mu responsabilité ti futuo hagole ila no bi la no Kenya do bije voilà parce que Kenya do bije bay mamade itani musu bijam yo ta ha fenga gufun a Kenya sifa do bije nan kali ala be gali dal bare na hila bunya lato a jahangola kurunya mansi wo hanji jambenna na hi bunya la dungato ha ki khere bunya dungato wallahi muslimon mutumado ntele mirato kelo me bonono barba mo gol ntikilinti nteke muso ha fem bunya fonye ha ha na awulu baholu ma fangala awulu baholu ma fangala bay mamadu o meganna na mammem fonye wo se gannale awa mbari ngalu alha bayin fama de alayin fama de santia alha la conseil la mais donc mbebe tarala jang solution le sengini jang c'est problème même c'est na bari mal ni ñohon tema kontofilo tani ñohon fahmi bali ati ani ku men c'est na futu ñoma flol ti men c'est na futu ñoma flolu wali pour ha fo futu ça c'est na atema c'est na fo jang c'est solution ina la c'est basi nya maintenant ça basi donc ala infama de anatana wo do le tijante sanyi donc ko ni ko ke ini musu nalbijam muso ihi geya ikeye ihani nuwa ibe kuku kela ihafaye ni hafaye anti banna ke ni hakela dumpun kono horomo kono la bunya kono nke nani mbaba ibe situation yene toke alfulo drona bari mba fele nu ni dinyata ngai nata ube mba fele hanye nata baba ma ala ko isi famma de mawla mbari nge na hakilinga wo fanga mu ite yen nema doleti ite la nemo wo mu ite nemo leti ke la fierté le moti am musu hanye ku sifa ke ala mogolien donc mogo donc nda falanse nyum fo kelu yen kelu falan kanta ige yala le musolien iyo parce que ajana na wole do tite ajana na musol tafo ani ngalo abena la kel falan tafo la ke fanan ke futu nyoma fulo alman kay nugo nay toromba parce que ngay mfo le janna émission tambi bahan to kono la nko ni manyo abekela manyo mira kono jigando ninji suma wo betare la wo jigando ninji suma wo munso wo fasoro mumunti afuta le janko jigando muso se fulo kula jigando de la aprase da ku jisuma ko bum futu bum kono ase gandi ase sumaya donc tubabo la kumo ko il y a des hauts et il y a des bas saboro ani mun hamunya futu mira kono la ni haji gando ni jisuma de ka fasoro le jenti ninna donc wo ko la fana kaytige futu ke fanga se kaytige nati futu mira kono la futu ke le fanga se na woti kaytige muso ise muso ni be muso na la ke kan ise falu ke le bita kumba ko fulo be mu fasaro le ti wo fasaro mu munti muso ta mu munti bayin fama di jana na wole ti te sai muso ta mu menti ki ge i musuye ikeye kay ila falu ke men be bitili kumba ki ge ya ifutu ke yen i hani no ifutu ke ba ibe du na kukuto i hafu ifutu ke yen mbani ho be makamadi yani bayi ikeye ihaso ikeye nimbe bole la nyete falu genye bari ni hiban nyin kilinga to
ila fanuge men ni ila muholu natati ibati ila fanuge ni ibata sarenga so ke fanan tabo nyale comme misal to bay nata menti den saje muso hi e hino hu hagodo la taga no hu ila fanuge men ni dandantala ibati ila fanuge sarenga so iyo ibata so ke fanan akanti ge ala le muso ye ibe dunna kukuto al mu klineti sine al fulo la dele mu klineti puisque nous al be bal dalla donc al fulo keta klineti ma menna al man kay no ne ngomba donc wo no mbaliya wo fa no geni kay ke wo mo ho sa yenga so ibata alla ninkele mu abatala kay dige sarenga so bayin aha voilà ila harfo benta alo dole bije wolu ni hajo mankura jarala e mantare afola moyen parce que pli par muso me bullo mara no mu muso fana na problem balati bullo mara balia parce que do bije a hajo a sagole na be kela abakela nunguto le hajo be atela hadi ke do mi gullo fo e musulien tumado ulta ilare ngokan bari haja be fo wol mo asariyanti hange ya nyokonye parce que muso la gullo beje abe banto tole tariya be banto tole mun sayte la gullo samba banto to ate be lari menna dunia beti atero akafinjongo asafo tunga ta hamul nim fo yen parce que wonte na bola geto na ha fo ye nyamena wop ko hana jafala ta yenne ke dole mu namu ala sene dingira atakata san dumbo tombon sano ha yo ala sene dingira bon ala partager amalo aseyin yinse aseyin gullo maranya wonya mansake bije urwa be jamano kan wolungo nin kumo takata siyo ma bala mutalala le aha musu la wulidu gutalama abe la korosiro kela e subahatumo aha sise kilin sang subahatumo hanati sahoma wulita akamusi ya kombe kuma do foli ya kubari ikana fo mo hoye muso kaye konta fola ki halo ki tel mum fula ni hoti ngullo mum ben na mo ya to mbolo foli nam al video ni partager ala partager mo men kasabo bijan ala partager ala ko barajo le bato ni menga conseil soto ala partage kono al se barajo sotato dole be ala infama di cliquant wala sabula ala video jana bloqué donc bari ngadu aluni geya ignonye mbebe do kilin talale ning ala sonta meno ha demande lana mbal talale ning ala sonta bi de bañi aha baye wallahi kililla le bentoro kante bon aka muso kaye ko inna konta fula ako ha kiyo kise bullo mara kiyo akonte akoni sagoyere taten sai ako janni sagoyere konse sise kilin se bonna kede kilo namu kim asiye kilo la boki sa haitala ki maje atamita sagoyere ta atata la baradula atata kenato muso wulita akafu yogo muso ani memulani wuloti
a ho kili san san kungola wona ta kai kombe kuma do fali yen kala marde ki kanafo akayen ko mum moti ako eske isen na gullo mara akon sa mara ke ko me ite ha mara nyamenna Allahu akbar akon ke nin ke bilarin bung la kene ko si se kilin se bala kene si se kili kai si se kilin soto kene ako si se kili ate ko si se kili fula yala se ka te ne ko si se kili yo ate ko aka funyo muso ko si se kili fula Allahu akbar ako bari ki kana fo moye akon si gullo mara ko me ifanga jana mara nyamenna kon fanan sa mara wanya o fana data kam nyongo muso ya bayan janni wura hasi si kilo keta keme janni hibaro hasi ma hibaro si ta mansa kema si kili keme janni wura la hibaro si ta mansa kema ko si kili keme ke yo so le ke ha gardi bula ko ata ke no fe masa ke ha gardi bula ko ata ke ta ha bi atene mo me suaru to o so to nyame na wo fo Allahu akbar moro ke ko ri ni baba dana habo sam habo kena to hinyun kena imanda ngati fo masa ke la palela hole dante go la ke si se kili keme ate dunga kili na fa musu yende kili ne men bala kala wasi do la ka mun bala kala wasi do la ka mun bala kala wasi do la ka ha ke ta si se kili keme awa mansa ke ako gullole benna sa foye na hatara ime ku kenna wibe mi ala mutanna mansa ke halahidi ako na ha gullo fo anti fu kalala fus yo ako nga sanu dumbolo tombo na sene dingira sano nsilanta nse info jonye Allahu akbar bari janni nga fo futu muso en ko tunga la jarabi folo nga ku do faye na hola mara aprense na yin dantigaye Allahu akbar ako masake ya ko mo mesi ye kilo soto ala habe dale beni kenya ako barin tun bala jarabi la hala saha na hatara sen na gullo la maranu masake ha ya marodi ko mo ha gullo fo muso ye ka ki ha ko kunto ala yo hakela sano ta ha dunga bulu aketa ke tati imaje mba nyinna ha mogolu silam gullo ma fangala me muso ha doho men sa gullo fo akeye na sa jensen bantoto muso ni hakatu gullo le mara mandi tele budu itele toro gullo ku tatale keto bara man ku ta muso to mais image France jambi ini muso ha hare ala ini muso dolbe kumala téléphone la dondin dron isaje abata France be muta karnin karle be ko musa voilà donc à sa fois ta mogole o fanan sa fois ta mogoye hal ha jensen donc ke fanan se toro la munya muso me toro la munya no tu vois ke se gullo la mara munya no bar muso me gullo munya no non te jana fo nya men na wo nya de muso hakan higeya ke fanan higeya muso ye donc khoro musuya akoto le joti nam awa ibe fen kele ila mugo baye mugo baba fulale bila na fulale bila ha ya muso menjini ababa mu baba leti ana mu ina leti muso wo fana isigita ke men kunga baba mu baba leti Allahu akbar nam ana mu ina leti donc wolu wol barka nyini ngo
wol barka nyiri ngo se barko le la fututo muso se dal sikilingi men soto wonya jana soto yi sababu ala ni barako ajo dal sikilingi men tahala hala taha baba ma ila futuo to di al moti wallahi ila futuo to di al moti nin ke bawo duata adi muso ye aji sagili dingel lema wallahi parce que aja fula yenna yi ha men kenye al masara la ito al muidin kelati donc ala sago annabi sago al sago basinte sago tigo maltala bari muso ta problème itele beton nya fuli bari muso ye ite be mun kono nyame ni musu ite holon ne bari bari muso malo ibari muso malo tonya email bun kono be wotono aye me afaye nante bendi bulu wahato me bay na hakilin la afaye kante bendi bulu awa na muso yin fana ala sago annabi sagi sago ni ne jidita ni ne tamu nyokonti jandi ala en fere ke asisigi nyamen ay sabati nyamen wo fero be wo pilanga be ke wo hake me sabu nasi na boyon gontin ni yintema e kana songola donc parce que bay Mamadou nin ila bun kono mam sabati jahite kabake ha men fo ni la bun kono man sabati ke men sabati no ila bun kono fa ha sabati le ebe harjige ni ngala ay kum bengel kono ay kum la pele kono la ba ni bari muso katata ha ke la bun kono fitinga problem batana tumo men ni bari muso ba da abula la muso fula koto isa tra ay van sansile la donc etel dum il avance sansinya ke haja hubaki adolbi je telel se ke fa pousser ko sina ngini amusula adum itel men son sinama ite men son sinama ime son c'est-à-dire avec le commis ite ime son coup même ibe son na wo hake imusu nyodo dola bon ni muso ni kela muso ho me bun kono mama tagandi abun kono batagandi wallahi abati ite fanan ke ala enemy ti parce que abata me sa kalam fe ko ite le koko ake ha muso jini ate bato me ça fait ite bati sidi ko fo ibarin ke ha muso jini hein donc a manque ake la volontaire te butugun ite le jana ke pompi ala ko ha muso jini ite ni o sebe no butugun ine a me ben hanna atra ite mala wulate kontro mais nata ha me dron ki bata muso nyinin ake o media no muso ye a media no muso ye iko meja ijana men fote ate menje muso nyin naten si na man dia fanaje be jala mutala fere ntanya la kan non ta man di mo ye kodi basinte jal baba ko ko ni gasina muso dun sina muso buluka ta ha gaga ta sa ko ma ha la han sal ko la amansang ana to asa sa kar han don to mo goluma ki ha adon akara han don to alun don to mbata indun albul judola al ko na kana dum bula no sinake sina ke mo ke sina no ante nyalla le fa sinake donc ngawakale ala no nabi bay amini jabi ako ko ngabiye ko la cité de Touba t'attend avec impatience. Kontonya hani voilà ba mbe menkela yo
kunu bi bari musola ke ko kunu bari musolu Naam. bi musolu fana ke ko kunu musolu bari muso sagole ba bari ke ya e kana so muko bari muso se i jaguya ku mento ha hata hilo yensi na kula Naam. kunu bari musolu wala se fuaye tobenne i dogo itata ubi dogo la lu kono isa tobenne ise muso nin kete mo tobenne bayin fo bari musola halon ko jamano yin ngangole ini musubi janta na dafe anta la mo dafe ala mo bebe dendi telela na da ma ju so madada si sigi kumen kunna fala haji jatege asgole ya ya si habun jamano yin su si habun inin kel denta ha dimmel soto bebe wuyari kunna mamanti je men sa to potoye telefon Allah muso la sakade ila bun kono ya men nabi di muso mel fututa ya kadigi mel soto me nati jele wallahi isinati nali yale e television te ni nalun tija donc joni si television madana bari muso mel bijam walla haka habarin ke lafuaye kono toben ni ta tara muso nin kente bendi ha muso kili ha mo ya kan faaye ha madada itabe ije muso wo de mala le bari iji barin kele de mala wallahi iji barin kele de mala parce que ni barin kele bun kono man sabati ameben bari nya dia bele ko hi nyokon tobe fen ko si bula tole men kana fen ko lo bari nya ije wandi dinga men kidila ha hakilo madada abata kuraji dilla ibarin ke abata joho soto ni hola mahamma la futuo kunna ha boje imi barin ke de mai janati nyale jammo ko kilingen la futu nim futuo sata jamono kolla problème le jana wuli jombe ding lu jana takale buto nalmi kata sila banti babo bulu si aman ding le fileti babo bulu be mislimo hado kafu kafiro konti ma fe mandi mi ngoti wallahi la ila wasata pendum mena woti fo futo la nyogo nyaaje baliya jamano nyinka wala senati wallahi mislimo hataka megen kafiro bududa wo masibo bati masiba ba kawkuba jambaro baro bi jambari musolo budude barakende sabo mensi ibarin ke la foyer kono tobe na wulita ya muso kili ha hakilo madada alko ni barin ke si nyogon fahamu ni wulita ni ha compile le jabulula wallahi te fanga sina compile le nyogon ka ta hadi bulu parce que jana kayen ana pilasi le tite ubi jana kayen ibarin ke wo na o jana ke wo le pilasi ti namu donc ala sago andami sago abarka ye bayin abarka ye la information la kenen ko ta mu ni janna isatara Allah habilo albe fami kilin oransi mangole o bari nya to benga mangole surtout ni tata si kutata talo fana masilanta beti amasilanta beteke ni na talo fana ko sai wallahi habilo ja fulalla ko si kare sayin ko si kare sa mandiye idan mala hadi nyonye donc rolu bale be bare muso bulu ke la foyer kono rolu bale bi wallahi ila usata bay mamadou ni dunga mo ko dingi to ni hi barin ke la foyer kono to ben a musulu benta dingli sabatita ngan kali alala atala si fana na foyer kono to be fala ha mo di fana ma men si je ifana ta to be usata ken bare
mbe bar muso be tarala ala no annabi ikana ke sabuti hafutu o sade ha ke sabuti hafutu o bambam parce que ke ni nanti je bar muso le mu ina johoti ihi wakali ni ha muso je kudola mem manyin itele sena ale doy ni muso fanga si nyogon jele satra ke fanga mamba kalama bar muso la rol la joti muso lo fana ngi wakali bar muso le be mem foli ye mo ko ya to ben kamma ihi to lo ila ikani fanto bunya ima awa godi soto kana ke ihi fanto bunya ke bar muso ma awa ila ke bata muso ti ke fana nyawo kana ke ihi fanto bunya ke bar muso ma parce que dole fana bije ni ha ke man soto ça fait à télé ke ya be ke so de mento donc maintenant il s'en fout des autres tu vois satra wakili ya sana muso la rôle mumenti bun kono la ni na tatara barin ke ni bar muso ti nyogon to fola e ha fero be ke e hi nyogon to fo parce que wulu ajele te ki fana je dingi men soto la ke ya e ha ke sabuti habari nyale tobe ni ha tara ke na dogolun te bending e ha ke sabuti ha na dogol la ben ahi go sa to ahi na na to parce que ite jibari nyale tobe na wallahi nin ke ma lo yen ke la mogol ma lo yen ala sa lo yen man so nya bi da ala sa lo yen parce que bara nyi man te inti ko fo mogol ha lo yen ne way mogol ha lo yen wa hanyi ne ha ban ni mogol ma lo yen bara nyi ma kita man so men nyala o man so nya o bi baraji wala ala sa lo yen ajele tay ko ni ha ding ite jana ding men so to ke ya di muso ni dinkelu wala bengala hadi te al vidéo partager ala partager donc no bo nyamba ifana nga ke ha bilo toben e ha na bari muso lu tobe e ha na bari ke lu toben ala fanga si sara ni ko ni ikana fo de ko fi ha lo yen talo ni yen ko mais ala salo yen wallahi ala ila wasahata dolo fana bije bente ko dolo ba lon ni yen ne betege mo golo fana salo ila orolo mumenti ha bilo kono ni haje musu dolo be ha bilo kono mo golo be hi nyatili la mo golo manyine la kola e ha orolu nyima le jouer badi malu tema ni hatara keji so e borin bari muso ma wubiya a doho ma wubiya tata ma safo ko ni sabari bari nyalamu tigi hari ji so mambo wala ubiya e hatara keji so boda yiri mu fisri wallo no timbata yin ni yinki a fayen ko ala si sara bari nyato mo honne ne man perdiato wallahi ala ase abata ke musuti men se ke la température ala fitino dala sa hala sentani la sa donc ni ima lonta woto wala hadida ina kana mutama nin bare musu ke bale ina kana mutama kar handu na habu al kalama kalun te benni ko mu danger leti hakili ma ya jouer alo ko ina se ben nyame mi kam me ko fe muso Mamadou Touré ya hangole sa ko bare muso ma ko fe muso wallahi fe muso na meta ala hi da fa ni ko to ningal la ha fendo nin la kan te hata hadiama e ibi di bindi munna abanta c'est fini abanta ikenta inte sigirate kungo yo mais dolbe je bar ke musu aha bari muso la dia nyaaw nya bari muso me bo ako bari muso se fero beleke ala ko c'est-à-dire bo se femembe wo bulla ube madia membo kan ube wo kebe atopoto menkere puisque dol nyata no bari muso dol fana nyata no le ike ibarinke ni musu ni wolube bendi nyata no dolu bari muso dolu
bari muso la dumbari bunna kele fanga nyanta ha bari muso la dumbari bunna ni ibe ine musun te benni wa hatobe wo ben torole adu musila abata kura abata jidinye anila kelo mandinye mun balu tema barim kele fanga nyanta wo ko tobenna parce que bari nyato ni be e hato nyafo mo indro abalo nale na ma muta wodungu men nin ta ho meta samuta parce que dina den tay musu to tinyala ina den ta ko fo ina hi musu to tinya musu ta kedi ya obi anta kela ten obi anta kela te afayen ko ni musu temo atela problem munte no non itele la vie privée moti la vie privée le moti into obula la bari nye inta bula la mo yen wallahi Allah voilà parce que munna ni katata hila musikendo be ko malo e betala menjini na ni manyole holo no yalo bari muso in fana bay ila tactique do bije bari muso men la baro munyenti ila tactique munyenti il se plat les cibles bari muso ke fanga la muso me manyo me na ke haji anie hadi anie iso le fanga cible muso muso ni i haje ko yinke hani hadin ke ya hadin tata ye awa iselo woni fanga ko ni otoro bayi ke fana wala dunga dike bay Mamadou wala dunga dike bayi iso le fanga attaquer bay Mamadou namu bar muso fanga bebe ni na ke hadiye ke o fo ibar muso ye ko hari te fanga hadiye ke wala hadiye ko de muso bebe ni na kunga di yanke muso la sensible moti hadiye ke ko de parce que futu fanga to dia bal moti e be sigirin ke kun hadi menye alhamdulillah futu fanga botolo ko dia nyele mu futu fanga ti wallahi Allah donc nim bari muso men na tawo ga afanna ha kikili yati te dunte sigiri barin kekun alors intera la sigila ko fana voilà fi ha fa yene carrément halon ha foko ahayamfa aha son ila foye habe foye me ben no ni mi musu kanu ala ha men bari muso lu conseil no voilà bari nte haja melon orolu ti nte je bari muso la orolu men fodi e hakata le bari ke la bun kono hasumaya e ko gilasi namu ni bari ke la bun kono be gandiri bari muso bala ila place mum munti haje kono tobe haje sutura haje tobe ni muso mum be diari akeye e kana kata de ko fu hay o ni wole fatan ni ho ke dro isi junu bo soto ake asiama mbije isi ne la musule ka muso menna hadi tata ye itata la voilà Mamadou namu Mamadou awa muso wol fana he konsaye e kananyi nyininde ko fu itala hadi ya bari muso woyen donc bay muso wol fana ngana ikelu kan kodi no wonte den to manko ikelu hana dia ikelu make o ila saramaya ani la ke la mutanya no side Mamadou Touré saramaya kubare conséquence le bala namu wo conséquence yo ibi wakalla wala le asoto mandi hadiye ikeye hadiya habilo be muso mantari wo be sto lako fi hadiya do yenne e mandi ya do liyen
mo guanyente indronti de dol fanga biye ila comportement la mandi aye i Kenya ça le dérange quoi. Voilà, c'est-à-dire il a démarche baye dol fanga biye mais satara yo Mamadou satara Kenya o ite Kenya o wala hadi keye merci di hako tuje de baye muso dol fanga biye ke musulu yalo kumata ke musulu bari musulu be kili akan ke musumenu dolma wol fana ni halo ko bari musu ko ke bari musulu be kili akibale ibi jahu yakan he awa wodolu démarche kuto dole bi fana pour la bay ni be bola ni bari musulu benta ise démarche sifa dole te ba bay Mamadou mensi ko suma mensi ko suma non itali bi dala ehila hasabari hasi nyini mfengama parce que nga din kenyemba nga gun keyemba a résultat be mun na nyini na idingo habaraka wallahi wala hamone boito baba menga di yonya mo hodoli be binti balandi je menga di yonya me akani sagoti fanni mo hodolu bije awa mo hodolu o la diawo hi sabari koto parce que ibe men na nyinina ike o hadiye so ko ko haitine khanu isana khanuma awa haitine khanu isana khanuma voilà so le hole yo ko koto mumunti ko ni habida kanu minian ni ha minian kanu ko la le bidiari parce que minian ila ri dugo male ko di donc ni ha minian kanu dugo mala le bidiari parce que o be dugo male ko di o kembe dugo male amba ninke hadiye inta fula ko fi hadiya bari ngiyembe dolla guanye ngande jago yante o ije nyala hagu yenten tu parce que il comportement et ma siti nyani Kenya wolu wolente laare ngatema ouais surtout ni bari muso indolu ke do muso indolu ni ke musulu benta fekti dulal to bay ni hakke ibarinke lu musulu je wolu hila fugulandi ngi mayenge ko jalaba adol fa bi je sal wala kamale ko jalaba isi la jalaba ni fa adol bi je fa isi bari muso enu ni halu ko ke do muso si te provoquer itel fa sal wala kamale hila jalasiti amo si fa isa je dromba ke muso wolu isi la jalasiti le ha la fay buluba bo ma imi ala ba marama de isa la buluba bo yalo na ta ka ni mo musoti ni mo muso fana ko ka ba kumandila la fana te sonna ma ko na ta ka di mo muso le ni mo muso le ni mo muso le fanga si annoncer ko bay ala okay ni mo muso ke awa ni mo muso le ke mo ni mo muso le da ha siti fana nga siti da ha yenge janna fana nga yenge janna ini mo le normalement ini mo banka hi kasi nati me na ko kabi kela sinati le na ha siti janna fana nga siti janna ala ha go si nyonna amamba abanta vraiment abarka voilà parce que normalement ni mo la hakan ha tata la muso to muta wallahi Allah ha tata la muso ha la bonyala na ibenta jamato nya ha sababu lo ma halalo ha ita dunia la asinante amusulamu muso do menga ya te ngonya wala hadi wo fananye ha mayita ha bulo yo me bayi dol fana bije bari muso dol bije mbe tarara ala nu annabi bari muso nyin dol fana bije ni haje musu folo mandiye ube musu flanya mandiye ise munke ise dia nyini musu klinela ke musulto ibarin ke musulto ise dia nyini klina
bay dia sincérité dia di mamoti dia comme tubabol se modo ko hypocrisie ya dia iso ke alako ini même mandi do nyaal to bo voilà ini même mandi voilà do nyaal to bo bari muso na bo kela na hakilinge mbadinge wallahi amandi la sini alay mamadou nam o mu danse do ti anin bari muso de hi nyokon kili musikilin kamma ki hadingala wallahi danse fula nyoko do mo fananti nte kense men fo ye ngoto inta fele barin ke la bun kono hasumaya inte muso kungo gadila de ibe kele kungo gadila parce que ni muso sagi tawoto ko mo ma yin kila sale kono la wubi jama dingiralo fo ke barin muso do est ce que o nin fitino de sagi la ke kadne wallahi bay ila haggan anin fitino be sagi la le ke ka ante ke ne barin muso men ngoke ina tan kungo gadde mbi fanan kungo gandila le ite meta ila bun kono yano bari muso dol fanan bije vraiment est ce que ibari kel la ko hadiye bay ite lu fana ibari bay ibari isala koroside muso men fana se muso men fana hadi ibari kel ye iso le fana la ko totina ngo mbati tara ala no annabi kunum bari muso la baran toti kanoke basinte hafata den na kelo fana majaha ngolo ko den na kelo safe ni ita din kilimen kilita kila bula telefon ki yimbema karisa na banya bolale awa karisa bi juturimma mele fanga tanta to holu tabula to hata jam fo afriki wala hakko ngo siti musikilin kamma o manyin ibarin ke la foyer ija fe la habarin ke la foyer ha to tinya parce que muso mele kella abato kuraji dila keye itko ko fo habo dingolu kunna wo mujunu boleti junubu membe bang dunya ani alkiyama membe kide boli la dabro fanan kono mede junubo ila orolu momenti bari kenyulu ni kansina le ubi ni sinal le mu hibulo du nyogombulu hike kilinti wala se kela duo kono beng wala se kela duo kono beng wala se ke dinglu beng ba ni ga musolu bule nyogon na ga musolu diviser wala joti je barin ke labun kono ijati nya kanne parce que dinglu be diviser la le inji barin ke labun kono tinya voilà normalement ita hakanne nim mo fulale gay mo fulo be bulo mutaha akoto ta jamato ha ita jamala ki barin ke dam musol le muyiniti ila baro lo joti ni musu sabala mo hi be bulo mutaha la le sadna hi be kotota surtout jamato fanga surtout mo golu tema albi nya medna ikana wo be la bo mo golu tema ça c'est pas bon wala be siari voilà abarka ye voilà abarka ye sokuta vraiment il a intervention benta il a conseil benta mbe doali te fa ye sima ni jate kende ala nyindingo bila mbe be tarala e haddo ye fo altala merci nyindingo ngi barko ban ani nyindingo be femfen na ni ben na saka kan ala muy be la nyindingo banna menu fana be la saka kan ni ha video ni partager al muhajaro kelandi donc wala mo bay abarka ye awa kabake konto abena ala say Oustaz Kabake Mbatala bari ilo ni na kele fanga bala